بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورجو دم بترين كان درو دغسكم من تنكون تسلمون كن دنا أغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله نغنا أغندو ترين كان دنا درون شكو من تنها هاتي دغاون بينو غاكونيني Allah ga nukan da nanya kande sababuwa nuka hu siro kubin benu diga mun trinkana ina sagena aho sirum batu ina golliti ho sirum wa bismillah na qur'ana qisanun kama qisanu kubin benu ga ni qisanun to ho sirunga ko Allah subhanahu wa ta'ala ga da kuma gobe ahidi gumangiya ni aga konini qahiya ni aganya surunna katina wajutai igana du koro chamenu qisa bigo maga ani harsa musa aqisanga tari dangin te keo sehe afasangun taun kama lenki sehe ngarinya na uta sare nga na waraya gambana hunga na ndaga warama ya garinya hunga kembre nga sefe nga nyana kun kama adu kummenu tananu Musa alayhi salam bani Israila qabla ngedi bani Israila kebembe iga Sham Palestine munyambanyenga na ndaga tagu Misra kengani Egypt asasa idan kembake asababun tuintenni komi qur'ana gada bangando dangan moy asababun ya nabiyullah yusuf alayhi salam aqisangar niri yusuf anda musa sama yoga ona saga de gadi o sehene qisanu ku kamma oda manhaj bewdu kenyani allah subhanahu wa ta'ala da nabi nyum ngabon kay sagena da binyin muku hasome wa me gada ko mo ada ewa hibe mbegani kamusiki doho ada kunya refaru ngana binyin mun nogondi kun kamusiki doho nogondi gadi asagera di nasro karagi sugandi kundi igadni kenda ulul azm kembere nga oda qisa no kuma salanga oda jonga tikenye kun ulul azm no kembere nga musa na kun ulul azm ko adi bani israila ita qur'an shamiya yirno ngan nalle tagu Egypt sawu be gara Kenya ni aga to be Yusuf Qisa akhimunda khoni kembire nga migati hera nyana na dugutande ha be ngana daga wara gelendi soron tarawna asagara yo ma Allah subhanahu wa ta'ala ga ma hokken kinnai soroga sagarna ida daga Egypt jamani nga kenga ni Misra ida ga daga no ngani ma Allah ga tun kan nyuga gonne wondina da ngani qoto yenna li jamanen chun gondi ma akhinu ga daga na nan tiyar ga na hamundi Misran jamanen kamma ado akhinu da me sagara no nyai anna mundi magala garunga keta illi ma di surun chugane tagu Misra ita mo gon paganya kiye kembrenga ikunya ho ga ni liano de bendi parce que ida de benni me suru ni ngania ikonte imira ga goy debi dunko idi bismillah itaguno ngani ida ma hakken kitatta hanonga yo gala garunga fir'auna lagari tampindi ni mogosri ido fir'auna bega gimu kiya bari ganat fir'auna ikum tun kanyugo mi kunya gelo ko gatno president jamana yugo nati roi donc misra jamana kem pakati ni hanga banon kulli fir'auna kebedo musa ga gimu kiye iganat firawna sasa tayra do kebe no musa ge mukiye parce que allah subhanahu wa ta'ala da kenya khibaren ko no dangani qur'ana di anya to nyanda nga dinan ta harama men cuwa anya harama me kebe mbegati ni kebe mini allah imme ken chabu dangani firawna dan kem mare da mare gore kitadan kem mare no gondi riwaya no gonda ko nanti adan nabiyullah yusuf da ko risoro kuda nanti tunka nyugu ngarni torandi gabe kinya ka lemme gwarni bange ucce halle kelle me ana tonyande ke utubaki kama aga firawna ke marayan kanundi ken kibar sanki debendi maga kinyene firawna yugono gati ay firawna kuyi ada kuyi gwanga de kuyi ke nanti imbello imbeke grido Palestine bangenye ada Misra ada subi maganta bani Israila bare kanu kem palada kanku tenchubi agara iha indanon tirndi ku yimure ko nganon tirndi iti lemmi ancarne bani Israil kenya na mare mborondi
kesu ko humante firawna da tutananti foke ngarni sare mare nga kan ne kebe bekitende amadu ngeti Allah rakutonga ada nyamari mbagandi ketananti lemme suga sare de bendi ina ho ganya yigo nyete ina kan nenkutu ida uci gilli anya kenga ya garen no gonte agu firawna golli nyanga no nyana do de benga iga korosindini ya garen no gonte ngara ikabe dina tagu mancello ka kiraken ina ko to ka korosini magana sare ta ina hayi go nyagani ina kannenga ina kutubakai ina sedi hangen no gondi yugo no gati ayi ina brante kiara gana ina to ka tuku jike na gondi anda karabira mena sedi jindi kenyanya agar no garna ko mo be agmanya harke darsu di tageriye firawna ga Allah subhanahu wa ta'ala da tuga gani golle be nyana soro ngada kemya tugadi anyile mu kused ni jinyedi anya ke tadi kan nya kutuni sira di ba madi to ndi inda karabira mbagi sed nadi anyi sed ni jinkendi kembirenga Allah subhanahu wa ta'ala gada ga to ndi jibana ne ke bagani lemun ced nadi de kembira Allah gada to ndi ken jibana ne ade wonati jibana ne yani adi ni lemun ced ni jinyedi aga to jinyedi awre tan tagay lemun kused dan kanya ke be mira ken ka to ken da kanya kembirenga Allah subhanahu wa ta'ala ko to nyana Musa adi akhi Harun agida isuna saren pa benye Qur'ana di isu digamen ko ni gida nyagaren ka digamen ko da ko agarno maka digamen di mo be sasa Haruna kencare agari khoto hingal khoto agari khoto ikar firawna kanu imma iganta golnya ngana kita de bendi adanya kita ana sine wara ana igun kari sine hillana ni wara igalam pun mo be soro igunu ti Musa gida Harun akencare agara soro ngara sina kibembe igonti ay katabi tanyamar ndenya nanti lenyu nankarani ko Harun gasare ala kulli hal Haruna kem masare kurusinde sine diga meki manan nak doke ka Musa Allah subhanahu wa ta'ala dara kutu Musa kencare kambire asare kursinde nyimme sine nyi geli sare ngara no ngutu ada hukundi magasutu misre matu lagaru nganta nyana to agum palle lagar tuini kembere nga Allah subhanahu wa ta'ala ada firawna kisan ko no gabe Qur'ana dibe gampung tankarage soray akoni kendi kembere nga ati suratul qasas ngondi ati ya firawna adu Musa gibaren qaranga fare Muhammadu kamma ina qaranga ko da soro benu tongondin tongani hakragumu ikunna hamu nanti to nyande lagaru ngani kebembe ala garum betti lagar sura ko ga kono talinundi tangara to nyande ndallante ngari su aga daga guma kay nyamundu kempalle to nyande manyante nyen Allah subhanahu wa ta'ala inna fir'auna ala fil ard ati fir'auna do khurun dingu nyaaren kamma wala to aw ko garanga wujugi hilangilo non wure ko agara tanandaga fir'auna da dangi magam pakkan ta gondo do khurun de ada kenya nyangu nyaaren kamma asage gadina misra dun ko nunga adi tagandi nya qabila nunye qabila yi wala da kun kunya duda ngani ko munye ni nya hallan kunga amate to rambane gadi ga gollina daga mate kimbane asage gadiya niro nyugunga na kun kursi ani re nyagarunga ani wara kimbe manin ci agara le nyagarunga bari da ko nanti kebe ga bangene le nyugo nyeni kenni bane asage gadna le nyagaru ku wara inanya torai sere ni re nyagare ngari serenga sangana tay firawna ni sangana tay hadire nyagarunga sikantar ken qani duran torande tanay gadi Allah subhanahu wa ta'ala meta tanna tu firawna nyabuno ndana khore nyengu nyagan kam firawna da kenya do mania ike marenga dumene mobe Allah ti firawna da hi wara muri ki Allah gada hi wara mu firawna da ganu ike na suru kunya hallan kunye ikunnan tawre rangi makane kitabada qa allati wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin akenna mun din to hallan ko ya bada wa nuridu ki Allah kinna munda inciro suru ku daga kubinu ya suru lambunto ga inciro kunda ngania ina sage na kunya nya kanan kunnan nya ren kamma ina sage ga dinan firaw misra munye ke imman ka gonki ni yayi ni ya rendi misra munye ke iya ga dirige ne mo be ga lingi dangane aga kubinu hallan ko ina mun ina ko ki Allah mun ina kunya kanan kon firawna mun da kunto halle Allah mun daga kana ko ga halin nan yana sikanta nan Allah subhanahu wa ta'ala kallenya leninya atini maga hugundi muninya ren kamma ina firawuna di minisiri hamana adi imini ternu igantamu nda kebe nyade iga kanna kebe ihairni kenya nyiki Allah subhanahu wa ta'ala lingunni kenya
ati ken cabuda ni Musa ma gara no ngutu ada no ke ada hogondi la garunga la gari bangini aga bange ma garni sare birambe keta hay mera tan dille nyugo nya la sami iki ala da wahayu ngarakati Musa mai nanti Musa ma dangani ma kanu allem meke asugundi kanni su magallaga kangana tan nda asugundi pallal an kanu wali wallan ta marna anna aru asidi hangindi yani ana ro kesindi na sidi hangen no kes kira kana ta kana sidi hangindi firawra galle mu kusin hangindi an kana kan kallen cerke na birante ka sugu yem palle nan duguta ati Allah subhanahu wa ta'ala ti Musa ma da ma anki manna ma kanu ma joti anna tunan tin Allah gara laydu mutanda allem meke na saga ni katanga gadi allem meke ban Israel gani lemme ke be kunanta bangene de ibe suga munda anyire menga bari Yusuf gara kunanti lemme nga bangene ban Israel atoni Musa habani Imran isa ganya na keta ibe na lemme sara ana to Imran pour que ira inda kismare kita Imran kede ni men to Musa pour que kismare na katnanya annabi nyimege Allah da wahyu ngarakati Musa men tan lemme ke anike surunga dallake bi ga dalladu ku Musa ni maka kanu ngasa gani katanga sidi hangen ditan kembire nga Musa ma Allah gara nyamar mo ba tanya kundunga ada lemmenga ada sugundi na kesin da bara dangani na sidi hangen nogonde hangen kadamaninya awsada aganyire yan daga warama firawna itazingure firawna palembangen firawna golnya lemo benu ga golna magano ya garnu benu ga ngani bari bani Israel ada nyagarugo anyi kunya kumbirandi ni kunya daga golla ya kanda gollano nye ida lemme ki ida keske ut ti kesin pay ida daga na kini firawna ya kenga ya garake mbe to ngani Asia Allah subhanahu wa ta'ala tida kellemme sagara pour que kellemme nyi dangani sondon qasal lemmenye kellemme nyi dangani qonnenye anga jotini kebe firawna lemme kebe rangara de benchu kardo lemme kebe mbede anyi me ha kellemme goron ni force ant haran chagonde kembirenga firawna tisasa ina kan nguti ga tilenyu go yenta tina kan ngutu firawna yaqe Asia ati ay kama ke kan ngutu iki hay intasarne kembirenga ke bani to ke meke maki na ke gorondi ke ran tanya ho ya gangen to na anyi me na gorondi ke ta ken tanya ho ya ndangan atananya no dangani na harim me kembirenga ikum manyat na dingala garni mo be Allah subhanahu wa ta'ala la garanya na ya gare ke tungondi firawna ya ke tungondi atungondi timusai anya islaminga anya ya garu benu be ganta dunan gondi kembirenga ni Allah subhanahu wa ta'ala ga talin ka ta qur'ana gondi nanti Allah talin ka sura benu ga tungondi firawna ya ke garu ke Asia firawna ga toro halena ndugutate Allah na kata gidangane arjana no gondi ani kisi firawna di ewa ibon chongun torang wana jini min firawna wa amalihi wana jini min alqawmi adh-dhalimin kembrenga Allah fare sallallahu alaihi wasallam agati igu gabe timme duna no gondi kaganta ya garun kumbanyenga sere suma timmedi maganta ya garun nagatibane kumpo haranni koy firawna yaqe Asia atike agar timme hillandinni koy Maryam Isa magani ke ngata gatimme sikandinni koy Khadija Allah fare nyagarim pana ata gatimme nagatandinni koy Fatima Allah fare le nyagare ata gatimme kempay ke agar fasang dawon hayke ka kesu kam parce que Allah subhanahu wa ta'ala da khair nyaganu tay ati firawna daga ma Musa karda firawna kentina karega aya qilla gara kontondin sasa adanya Allah subhanahu wa ta'ala da wahyu ngarakatay nanti na sugundi sagan na sugundi katabita sira da sugundi bari awunte kiya gankinye firawna palekesu nya ha mun sire wa hagar sirate mi hibe gari la sama ida kesu ni limina haram parage munte antawu antawo hono yemi to na kira branni kamo kadulle ngadaga khiruyenga hankamanyen ada gangon katu de benanti ya sire sugunda ne gare alli lemme ma ibe ndakati andaka ibe ndakat na sugundi ya kal to gore fulane kinne de ben nyagaren cu suri sere sunde kombon kine anta dungene bari Allah gara nyamare ganne be kini yagare kay fir Musa ma ya golliti kenya Allah gara nyamar ke bangana golliti kenga khairin bani allina halle a golliti kenga kammo ada ga Allah taala sugundi kata bicara sera sugundi agara sugundi lemme kira sa genti men kita
kenya soba alla da barandi ho hosu alla da ko inanta ma ho sutu ima ke gahe ada sugundana hanya manita na gadi akinye paleke da to antawul kimbirenga ke ganya keta ada ni Musa makendo jote ngami fufu khibar sunta sundu men Musa khibarenga he Allah subhanahu wa ta'ala ti ki alla ganta ga sundu millaga suronya tuna da nit fini antare men bare hakengi kai ki alla na limana wallahi sunu men tan chabari kimbirenga Musa ma ti Musa gidan nyagarenda tana Musa battello dan to hayni ya agira nyagar ke to hayni ma aga tunu nan tadaga palenye kindi sula sama agira nyagar ke hukuta ada ngari surun firawna da surun kin kadi awarni tabingene ako antabingene tere sukombong gira nyagar ke mulin tere na likati ya kenye ati bo ike goni ya garai gotu akama sugundi ndanan cirenye ni ade mulle munun qorondi ni ke kane leminen taga baballa kombo ama gare ko parce que Musa ma ke anda ke nyime sugundi Musa gidan nyagaranya hayke saga habe ada Haruna sugundi ken kakane ke super yo ati ya gare ke a leminen taga baballa so akombunga hillandi gadi kadungo ku siruni yano don kullu wona ada kembirenga ida ko inanti ina don kullu wona ada ngani kammo ati parce que ide ma ngalla de musuronya sugundi ni gada ngari sikanta itanda ga gralli gidan nyagaren cage kati mai nanti e wa firawna tanal akanun te harsa adaga adani tamani me yagare Musa bari kombonu cugunu sagan gadi kombolla la kan no betana daraga inyagali keta bari kuma hay kalla aga baraga masuga kalla kempa tinga go tarantono kombo kega yo adunya sugundi ndenga Musa are menda to ama imme kombo ada kellaga ada sagen kombo laga anya ngem palle na sagen kombo laga firawna da munda maga igemu piri indi hala ya gemu piri nda jonko gorenya kinai ay mere menya haga sugundini kada tuga de gorenya utu na kinai da munda maga sasa nan tanille ipale keno kundi ati ay ikani lendu njaganye lemu nyani maga kembirenga itokino kunye daga ne ganta tokino kunsu iranta sugundin ita khalas hadu Musa daga Allah subhanahu wa ta'ala gara Allah du biyu tunan tiya sagan ni katti mai Allah gara timani lemmen chage katti sagen ngadi iti aga sugundini na sedi hanye kin hakati be kin nanyi kiyenga bakka ken ko sabana ne kiyenga ganni hakati be kin yare men chage kattai Allah subhanahu wa ta'ala da sagan dikata tina sagan dikati sagan pour que sagan kilen nan tagu ananya gali tire mege sunno magaraga kita ana so gayna Allah gara Allah du biyu serenda sikanta Allah Allah du kenyana igara Allah du biyu nan tiya sagan ni kattai kella du haganya saga kena saga gad nanti ga tanya na ga farnya ko mo bangi gat ni de bugume murun teranta kala bada ranta kala na so hibe kama Allah subhanahu wa ta'ala tanya na ga farnya anya na ga saga ndal lemmen cugundi maga hatana na saga ndi daga nakati firawna an qoro firawna me maga palen no gonde ma aga kinyine ya gambana ko ngabirambe anya ngem palle nan kinyine ya gambana ko Allah subhanahu wa ta'ala ti ida to agun kinai de bencu da Musa tunanti kele agambane ni hitiri nyangana ni bani Israila kabila ke be gilo gono ikunni menu inyi Musa munda do mania bari maga ikunne galle menyani do mania ikun nyagare igira nyagare nya hagada le mege sugundi na nyari menu re menyi megani ka kenni gundo nya di serenta kento ken kanu nyi do Musa na gamo gosil ko tay na Musa to kidan kenya gambana ko Allah da fanka gorenya kene ya ko nan ta bana so tammi hankane attimante nyi abugu palendi na liyala de bin nogondi kendani soron kudante no midi yogonti midin pakati yogonti la yani so hon challi halle ala kulli hala dani seredo soron tammi galama ko de ben kudante nyi adan kellonte aya genga soro hilliya gadanga bane kini bani Israila dun kenyi qabila ke be ganta la qey de bendi bane keni qibti ganke ni net qibti ganke yani misra keni firawna me qabila ni kenga qabla no hilal imma annanya suroi hallan ko kuy makinga annanya firawna qablan kenga misra ko gatni ko ngani qibtu ganko donc firawna dun keke adu Musa qabla le makiya hagani gadang ba firawna qabla le makinya mundina bane keni niya
kembire ga Musa qabla lamma kira akhiri Musa ana tunanti ante wala Musa nganta wala ta Musa dina isene hata bakay mo sala bara wala ada gommori bane le agar gommori bane ro firawna qabla lamma kino ko betana usakara hankante nyen igon kara kembatte sudi Musa nemisi ati Allah ndan do tore ngolle mawtu tay annan nyampi ma Allah subhanahu wa ta'ala yampa ma ati Allah nga yampa in qala idu mutanda Allah nga yampi ma mo be nka ko ni ntaka kanyana se to nyandana daga ni kapalle men ntaka no se suga jangeda ba kembire ngada kella idu mutu Allah da ka ara wala mel lampunte nyene ay lerno ame di gadi kesere kalle bi ga karbantanya Musa maka kundu kiya no gada qiyaman kota kanjonden ko ni gara ga katti Musa agat ni kira yonki karna yalla gelli batte ndalla da Qur'an da daga ni nanti yampa maka ka har sa qiyaman kota yin daga ama akilen gilinte na daga hakren daga taw ke junubo ay kembire nga Musa la seren kara me jotin tin keta bari gara sere kari agana tuya nanti adanyi firawna anti ke gibarendi anti munda aya qakiya ni munda kiyanda dunya anya daga lemme ya gara kila kontondi atagara Musa horonde agara kon nanti soro hilli gaja bari sere lankelo firawna qabila lemma gaja Musa hasandi ke rasu ani karni anti to konongan kembere tinya sasake isi kantengan kebere kenya haganya ananyi ke mo taka lemme soro hilli gaja jangata bane kiga yada ida gumuri haga karake ale halade akin muist awido honga kuna maraga kande ato ko rosin hinu la garunga nyana mo na to ken no gondi gadi aga yala nga debendi gadi sere bana ne kebedo firawna qabila le makebe gani gajayenga Musa ga hasanda daga igo nga karama ga ay lerni ken sere bana ni ro sertana ni gajanga kem no kubana ne gadi Musa do gai atanki ni khawiyede mi daran kenya sorum man mi yere kundu ke ga hatananda Musa ko sayletni iya firawna qabla lemma ke gumuri nam pasandi sere bana ne ke daga kaya gara kenya no beta Musa mesere ke abutun kuti amaga Musa hike ga kata akusa kulo anam dan ni kariya anke matanga surunin dibendi bununi nana nyana daran da sere kar lenke ga ngam nan ni ke ga kari kencha budangani gundom brote parce que ado kebe game kenda tuna ndia janka daur sere kebe ga kara Musa andakari Musa la sami gadi atoko ho kampu ngaro debenga kembrenga sere go sari katai ken no goni nanti Musa ngahibe ko nanda debe ke wala i hayro nyonga anke nyaga ne maga nanti nan karne de bugu deben ke sere tuwaru ni wonda ko nanti kebe ga gatungundi Musa na to firawna soro kudi palenga keani aga diga mi ngarni rikane inshallah har len ciga he aga diga kanu benu ko firawna ga yam dira Musa kare Musa nyangem palle ge fare kat firawna kemma kin halaka nyana Allah du kam haranda nya ta gari no nyede kembi en kesere jat Musa sorom payna me ngaran kanne ma ha diga hibe ko yam dinan kariya nga hibe ko nanda ngani annam bugu de ben no on nki galle ni ndu kullahu ba ne andangan Musa kenga konita hokkanu kal kanne nga ma ada Allah nyagati ay Allah nin kisi to nyandano nga ada ni sere be bakka soro nga da kabilan jukari garen kama aga ko nan tingira sere kari kendi antar nin to kono kembe nga atelmo de be gatna da Madian kende be gani dura kendo Musa firawna marenta kende be kama firawna tun kan yuga un kampene dan kay ngi goy kam Madiana galleke nabiyullah Shuaib Allah ga da kay kati de be kem Madiana baran ni me agar ni yang kasire ke biken Shuaibu ban yala nabiyullah Shuaibu ban ma nabiyullah Shuaibu heti hada man pankanti nabiyullah Shuaibu ban ne kani me yugon ti Shuaibu ken Shuaibu ban ne heti ke kana Allah sere sire ta goni ken diga mi hankan ngai hara gani jamanga ma daga dayya qawarni se ken ka kamalla dungen kam atilmu de bebe to ngan Madian ata Allah na killen ko ngan ta kille ke to abada ntano qusutu Musa ken diga ti menyita aken tan gutu ata Allah na killen ko inga nin kanda kat killen potere monte ngara Allah nyaga gadi Madiana do Musa ga girno be annabi to segi anya na terne Musa ada bitu segi geje ada kenya ya terne igandin ta maga jinta maga aga na fa sherem punju kita no be ana kunni gana ha hunju kita no be ana kunni litrem kunni tren kan to ga he ana kada bitu segi ada kenya nya maga kinya de ben kampalenga de be ke bembe igat na dangani Madian agari de ben kampalenga ada hada manyi tammisa minindini ada jamanyi no ngani gat tammisa minindini ibe suyi tammiso minindini
kaya garu hilliano ngani ya garnu hillino ngani kunya garnu kumani itamiso mindi kundi tamiso ngengeni wara hon karang tamise benda tiya daga naro kappa tamiso kubenu ga minni ina gemundai ati agar kuda mane kan cigi ya garnu kuda ngani mane kan cigi aga kungan taka tamiso mindi iti ai ukunta tamiso mindi masoron cungar guta birambe anu ko tamiso namini bari o habani go kasenye kimbrenga ya garnu nyaguno ya garen nyaguno alla da ya garen tagati yagunye musa da tindi nanti manin ciga ga ganta kata miso min iti ya indar guta biram beno kunu ta miso min khama te kenga akanu musa magati aga habana mina maga giran yuguna mina ito ko habani yugo kasenye pour que diga mena magala tudo musa na kabana do tangay sabu dangani ken chabu ken ganya keta musa da itta miso kumindi kimbrenga yuguna kisa kono ede nanti musa daga gire go nyhon karanga so man mi agambanu man mi ana gide mbi hinte jana rakenga gide gasenyi musa gide ke bukenga na hoyen khiri ni mi itami sokumni lakin haqiqa ngani ke bembe musa daga ka hujja manyi aga daga gayen mutuna lo gedi bana ne ke be jama ke gano ngani na kutam sokumni ndida ngani parce que ku manyi daga na do mani kunga madunye ro soro kudi igundo ya garun cuwa nya min tana me igunya na no ngani ikumma kanu kete ikunya gari manu na lo kunyu guna amagamu ida wara tamiso kusunda daga birambe ikumba ne ga gedenga imenu gira nyagaru hilli ire nyagaru hilli igani tamiso minindi pour que do igu kumma nyagaru medi kencha budani musaro jama ke no gonda di tamiso minindi dangani gar tamiso minindi da ikun ka hakre ma kita nan harwa tamiso gamu hawbe hakre gar harakita ya guni tamunda diga mena lati do serna ken palle harwa tamiso gamona kinai uma korosi ganan ti agirno golati musa di danken dulle adaga tawi temure ati Allah gelanga da khairi bera kutinda dunari mpaju ngaide yari dullengi nga dakunyenga dakungera jinkita kanga jikini dullinte barangara serem tamise min ndino be kenga ko nanti jinga no ngani ka jigana kini dullinte kenna manina hanay ant harbare na hanay kembere ngati Allah gelanga da khairi bera kutinda mpaju ngaide kenya nyem palle na suruku ta yagarnu ku tamiso min ndina ngani yagarnu mcaage daga na kati habay habenti lenka ga jode man kan cere ida mo ke kona da nanti igo igwalli ada tamiso min ndo dangane habenti bani nan daga le nyagari bani nan daga igo ke gralli le nyagari keri katai a terne kati musai mesere ya gunten ta sankuno aya gungai adira min bi hindiya ko kuikundu iran kampion duna bi hindiya ko ga sene musala timpa watanalli kembrenga aware musa kane musa da halle hanke ngai na karang-karang ira mege buga karang-karang musa ti sasa antori halle inde ida no barato killen ko iniya musa ma kan karang-karang ngari bane ga heti parce que bane da bane en dan to ha ni kuna musa ma kan aga kane pour que musa na kille ga fo kan to ha iniya musa tan to halle kya kuti kane inde ida no dina kille walla no bana ko iya kimbrenga musa kuti kane killim pato ngani no be li garne kena man nyana ana ko cenya utara sedi anda sedi killim karabe be kenda ko musa na telmo do no nyani killeke awre hetinanti yagare ndigan kanne ni hoynye lawra nye yagare digan kanne ti lawra qadu tanganden kempenya hayke siri lemma gon kempenya hayke kimbrenga daga kunu ngani mi ga kinyene habenga ya kinya habenga keta da ni musa kendo yagarnu ko da mengal musa ma ho ko pare yagare do yugo sikati yagarne kanta ho kon atukuku alla gana hebe nyanta madu ho ko ne yagarnu ka kinya habenga ta almedi mo abuti mo ke suina ko inya kyala haladi na to nyandenga sire suga munya ka bibe sura firawna ken to mugu firawna gal hebe so soron kam mai ke gora ma palandi kundu galla dara kutu donc mi ga sere karni ida ko ina jidi karni uru kenyi gari aga da kenko shawaibu tada ngani maka kanu keta anki si to nyandano nga antaki munya ko tenya ran kam maketa anna madiana antaka misra kenya anyagali agara kenko halele nyagali mbale ntara timpaba anta ututugare udangani ano to ta misukuna ganni ani minindi bar tugandana nagana posiren ni sere ayi we golnya lemman posiren ni sere ayi sere bembe hankanga di dun tegen kan tayib arenda tinda tanda dun tenga untu kamo atila dun tenga untu baranga tinda gagri amadu ni harto kutini kana tin to halle tembrenga habindo musa isehena ngim igan qawa agana ganni mobe ina katna tugare kine golnya lemma gusudi
ando kebe ga gollin do be hay gella raga golle kida kenya gati fankantini anya raga golle kida bane hillande anyi dun tenge gan kharande golle na dun tenge ga ya anna buran ci bonondini tamet dun tenge kan ya ganta golle mo gonto kadi an golle ke to ko halle kenya hay le nyagare ke gati sere ana raga golle nda dun tenge kan kinga nya Shuaib ado Musa isehenange Shuaib tada sasa nkiya munda nille nyagare mbane kina nganna yagi ka anna sino segi gollindangani yani anna sino segi gollindangani angana katna atimman sino tamme me kinna nyi me bare kan ke won tam force retiken ala dunyen kam mangi ni sura sirunde Musa tiken ke ngodo menaga yani o gatni on verra ke ngodo menaga gara timmandi tamma ke ni gama timmandi haqiqa la ri hadith ni nanti firawna da to gonanti Musa da sino tammi ibn Abbas diga min nanti Musa da sino tammi ada kenya timmandi ki gawa ha munir nanti janka angana siri be ngara nalle men koyay nan tana yagi kenni huway sunna nyini Allah farin me sunnandi Allah farin kane gari Shuaib wa haga kenya koy kuntu nalle nyagare ngana koy siri ngam maga sigi manante so ngana bugu nalle men angara siri ngari angara nanti kere lemme ke marna alle me ke koyay nanti gella gana ya Allah higay ana ya Shuaib haga da nyakunduni agu Umar bin Khattab gal Hafsa koy Uthman bin Affan ma waranti yamre mi Hafsa de ayo ko digela gana ya gayagi Usman ti to nyam pasi ki hayno be inta ya go dingira iran ta yagin sasa ada ko Abubakar dan Hafsa ga ki ala de gelanga mun dan ya Abubakar madu nge sene kenda Umar toro etida ko Usman da Usman kenda to ngira tirante me pour ko Abubakar ga harami jabi me ito kendo gon talla farani mo sal Hafsa ya sallallahu alaihi wasallam Abubakar ti Umar dangane anga to angara diga meke kida ko tabe iman jabe ara nyala diga gatiya ba diga parce que ida ko Usman hala kende jaban ke mi jabe atima garina Allah farin gundo kiya borto kene diga kuru tanne yelti man tigbare arni baga dan hibe ga nyagal ni nan ko tari ke galle ke suna ko ni lenya gare ngamma aga kinya gunga akoyi gusirunga serembe ara brandini dina gumenyeni dambe gumenyeni awo soro hanonga nyanya na mgobe hara gane kella ke ga so wasasa iga allan ku inda bar allan ku yembit nan tanya na ga hutte ke aganya mo sura ga gemma dal haladi kenda ko inanti inya allan ku ko da bar ne kam mo ga manya kinni dona tay abban gabe ne kinni modu nunyi baro bangi modu wona kunyaro allan pijiki wona kunyaro to agu jikki kinni lara sirsire ago maga yo hara gane sasa higari bagadiya bari baru kunyengi ko to ti dobe nya chela kaula ken bamaran kadani huwa ka awre nanti huwa karo ko ilisi ko defonga karo ko ilisi qala kulli hal umatanna kuiti alla yigoyi ga nyana mo be me alla alle men alla sere ngudan tile nyagare tire magare gelanga munda aga gemari mo bana gemari hutten ni wajibi ni hutten nabu ken nu lada no isurunga ni mo siri ken bi nabiyullah Musa alayhi salam ada nagani nya Shuaib dangani ma ga sinon tammitin mandin timbirenga sinon tammiti men palle ata ganu intelemo incha ga daga ni kara keta idi yakke yo idan ken daga antani wahayu ngari katai kimbirenga ken wahayu kenya linya ado firawna kombam pagilli no nyai alla gana dunya taghiriye mo gar siha kamma adaga ante killendi khibare nganya mo bembe hibembe ga saradi yakke ke daga ante misra isa ganto hinu be rugadi kita kille no gondi se hengar nya ken kamma nawtu magarni kati firawna yi mo be firawna ga jabu be kinnai ewa ala duyen kamma inshallah tawuri mo ga se ken kamma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh